একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন লাগলো। আমায় দেখতে তোমায় দেয়নি যারা, জানবে না যে কেউ তো তারা। আমি পাথর চোখের দৃষ্টি দিয়ে দেখব তোমায় বিভোর ভাবে। মরণ যাত্রা যেদিন যাবে, तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे जुगों से तुम्हें जानती हूँ। अगर तुम हो सागर मैं प्यासी नदी हूँ, अगर तुम हो सावन मैं जलती कली हूँ। अगर तुम हो सागर मुझे मेरी नींदे मेरा चैन दे दो, मुझे मेरी नींदे मेरा चैन दे दो। मुझे मेरी सपनों की एक रहने दे दो ना, मुझे मेरी सपनों की एक रहने दे दो ना। यही बात पहले भी तुमसे कही थी, वही बात फिर आज दोहरा रही हूँ। তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে আমার মরণ যাত্রা যেদিন যাবে, মরণ যাত্রা যেদিন যাবে। তুমি বারান্দাতে দাঁড়িয়ে থেকো, শেষ দেখাটাই দেখতে পাবে। মরণ যাত্রা যেদিন যাবে।